Hello mga madi! So for today's vlog, dili na buta. So karon nga adlaw no, kay ningtukar man ako ang pagkakugihan. Huy! So naka-decide ko nga ako na lang sa ning limpyuhan. Kana bitaw sa sobra na to ka kugihan, maski unsa lang atong mahunahunaan. Huy! Kugihan kagilok! Kay maula man pud ta magdawat sa tong sweldo nga wala kay tay gibuhat. Nya karon nakita man pud nako ang dahon sa mga buwak god nga murag namuti-muti sa abog. So karon kay murag giganahan man ko di ako na lang gitrapuhan. So kani nga part no nagdali-dali naging ko ani kay naa man gud akong amo nga bai. Basin niya mukalit og gawas ba nya makita nga nag atubang ta sa kamera nya makaingon siya nga vlogger din niya kung wailaw. Hoy! Bitaw no, kay kawat-kawat ra man gud niya atong pag-video. May nalang ba natay ika-post sa reels?